سلام و درودی به پایان با کلی مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند تاپ خبرهای ورزشی را میگوید. آغاز میکنیم. امروز در مورد بازی‌های اون شب و دیشبه لیگ چمپیون‌ها حرف میزنیم. بهترین بازی دور سیتی و باواریا و برخورد خوش‌سلیقه دیگر رئال و چلسی بودند. همچنین از قهرمانی میلان بر مقابل ناپولی و وعده کارلو آنچلوتی در مورد فینال رئال مادرید و میلان نیز کم چخچخ خواهیم کرد. رئال مادرید با باوری تام بازی اولی چهارک نهایی را با غلبه پس سر کرد و چلسی را با حساب 2-0 شکست داد. آخرین برخورد این دسته ها نیز در سانتیاگو برنابئو با قول کینوگی پس سر شده بود. توخل با حساب 3-1 غلبه داشت و برای به مرحله بعدی رفتن قریب مانده بود. بعداً یک پاس ایدئالی لوکا مودریچ شد و رئال تاریخ ساخت. با گذشت سال همگان گمان کردند که دسته باولی این نوبت نوبسته از بحران نیز جنگ حقیقی را برا میماند. اشراف زاده ها 15 دقیقه قریب قلب مخلصان رئال را کفانیدند، اما بعد دیگر میدان را بچه‌های رئال رهبری میکردند. در دقیقه 21 رئال با همان اسلوب خود شست انگلیس ها را گردانید. کارواخال همان پرتافت‌های معمولی شاهانگی را داخل جریمه‌گاه حریف روان کرد و از میان سه حمایتگر وینیسیوس و بنزما توپ را گرفته گل زدند. چرا چنین ارسال‌ها عادتاً با رئال میشود با دیگران نه؟ مثلا بازیگران چلسی هزار همین گونه پرتاف میکردند. باوری دارم از دست فلیکس و استرلینگ با قول مردمی یگان بالا نمی آمد. قسمت دوم برای لندنی‌ها ماجراانگیز بود. در دقیقه 59 چیلوئل کارت سرخ گرفت و همینطور دیگر روز سیاه چلسی سر شد. صاحبخانه ها هر کار میخواستند میکردند. بعضا همین خیلی بپروایانه توپ را داخل توده بازیگران چلسی روان میکردند و دیگر جونیور میدونست و همان توپ. مارکو آسنسیو بعد 3 دقیقه از کرسی احتیاطی در آمدنش از فاصله دور ضربه عالی جانب زد که نه حمایتگران و نه دروازه‌بان واهمه چلسی توان آن را برگردانیدن نداشت. با این مارکو آسنسیو رکورد نوبتی را در تاریخ لیگ چمپیون‌ها بر جای گذاشت. اسپانی بعد از کرسی احتیاطی با میدان در آمدن نهمین گل خود را در لیگ چمپیون‌ها به ثمر رسانید که تا این دم بلند اوله گونار سولشر، توماس میولر و کریم بنزما 7 گلی زده بودند. تا آخر بازی چلسی یگان فکر دیگر را نکرد و رئال با دل پر به لندن می‌رود. رئال چون همیشگی در لیگ چمپیون‌ها شاهیگری می‌کند و بنزما قاتل انگلیس‌ها در این مسابقه است. دسته شاهانه در 31 بازی خانگی آخر پلی آف لیگ چمپیون‌ها پای هم گل می‌زند و آخرین دسته که در این مرحله ها در سانتیاگو برنابئو از رئال گل نخورده بود این دشمن اصلی و اصولی بارسلونا در موسم 2010-2011 است. دون کارلو هم در قطار شاگردانش رکوردی نو به میان آورد. آنچلوتی در 47 بازی رئال در لیگ چمپیون‌ها 35 مرتبه غلبه کرده است که یگان سرمربی در تاریخ رئال چنین امور ندارد. شیم و کاستیوم و شکم و چهره و قیافه رئیسی دون کارلو بازگوی فعالیت درودراز او را در این دسته پیشگویی میکند، اما رقم ها برای چلسی غمگین کننده است. تنزل چلسی خاتمه نمییابد. بعد برگشت لمپارد دسته الک بار دوم است که بدون زدن گل شکست میخورد. از وولفز 1-0، از رئال 2-0. لندنی های صاحب گم کرده 5 بازی اخیر تماما غلبه کرده نمیتوانند و حتی در 4 بازی آن یگان گل به هدف نرسانیده‌اند که چنین احوال در 30 سال اخیر اولین بار است تکرار می شود. خلاص رئال در لیگ خود کسی را گپزنی نمیماند. اگر همین منچستر سیتی بر قصد سال گذشته پیش راهش را نگیرد دیگر باوری دارم یگان دسته دیگر قادر نیست. در اتاق لباس عوض‌کنی چلسی اگر جای برای پیراهن فوتبال بازان کمی کند، در اتاق رئال مادرید جای برای جام لیگ چمپیون‌ها کمی میکند. اکنون به موضوع قاتل دسته های انگلیسی کریم بنزما برمیگردیم. او دیروزه شاه فوتبال در برنابئو بود. کریم در این بازی از حساب شماره بازی ها در مسابقه راول رو پیش گذاشت که با پیراهن رئال 130 مرتبه با میدان برآمده است و در این برابر از 90 گل خود استقبال گرفت که در پیش تنها رونالدو، مسی و لواندوفسکی میستند. فرانسوی در گلزنی به دروازه دسته های انگلیسی فعلا لیدر است. 11 گل آخر خود را در این مسابقه مخصوصا به دروازه آنها زده است و در عموم در لیگ
лигаи чемпионҳо аллакай 20-мин голи худро муқобили дастаҳои англисӣ истиқбол гирифт ки дар ин нишон дод аз ӯ дида танҳо Лионел Месси бо 27 гол пеш меистад. ба дарвозаи Челси он сол 4 гол ва дишаб 1 гол зад ки дар умум 5 гол мешавад. ба дарвозаи Сити 3 гол дорад ва ба Ливерпул ҳам 3 то задааст. дар 9 бозии охири плей-офф бошад ҷамъоҷам 14 гол задааст ки ин кори саҳлу сода нест. ана акнун барои шумо бонус. Бензема аз рӯи шумораи голҳои дар соли 2023 зада ба Эрлинг Холланд баробар шуд. онҳо ҳарду имсол 18 голӣ заданд. ягон бозингар дар топ 5 дастаҳои Аврупо феълан ин қадар гол надорад. агар Бензема аввали мавсим осебҳои андак тӯлонӣ намегирифт, бовар кунед ба Холланд ягон шанс боқӣ намемонд. дар мавсими гузашта ӯ дар марҳилаи плей-офф ҳамагӣ 10 гол зада буд. акнун бошад дар 3 бозӣ ба задани 4 гол даст меёбад. фарзияи беҳтарини Карим Бензема ҳамакнун баргашт. хетрик ба дарвозаи Валядолид, хетрик ба дарвозаи Барселона ва гол ба дарвозаи Челси. ин 7 гол натиҷаи 4 бозии охири фаронсавӣ аст. аҷиб нест ки дар 7 нею дар 70 парвоз намоӣ. ман фикр мекунам ки Бензема дар ҳақиқат ё беҳад машқ мекунад ё ба бензин мегардад. як таърихро бароятон мегӯям. рӯзи қуръакашии марҳилаи чоракниҳоии лигаи чемпионҳо Карло Анчелоти ба директори варзишии дастаи Милан Пауло Малдини занг зада гуфтааст ки мо дар финали лигаи чемпионҳои имсола вомехӯрем. далели дигар дар такя ба ин сухан ин аст ки Анчелоти барвақти барвақт сармураббии Осасунаро гуфта буд ки мо дар финали ҷоми Испания вомехӯрем ва ҳамин таврам шуд. оё бовар доред ки аз ин тараф маҳз Милан ба финал меравад? нав акнун мутмаин шудам ки лигаи чемпионҳо ҷои дастаҳои рӯҳиядор будааст. Милан ки дар ин лига таърихи бой дорад, муқобили зуртарин дастаи серияи А ғалаба ба даст меорад. Наполи ки рӯҳияи сустар дорад, аз дастаи аз худаш 4-5 зина поён шикаст мехӯрад. дар асл бозии дастаҳои Милан ва Наполи ба идоракунии неаполиҳо гузашт, аммо Хвича ва ҳамтоҳои дигари ӯ супершонс ва чандин шонсҳои дигарро барбод доданд. Браҳим Диас ва Бен Носир қаҳрамонҳои асосии бозии Милан буданд ки голи ягонаро ба ҳадаф расониданд. Браҳим аз миёнаи майдон тӯбро аз миёни ду футболбози Наполи гузаронид ва билохира барои Бен Носир фурсати голӣ фароҳам овард ки ӯ низ зарбаи ҷонкоеро ба дарвоза равон кард. голи ягонаи дидор таъмин шуд. дигар Наполи худро кушт, гол зада натавонист. Милан ғайри ин боз чандин фурсатҳои дигар дошт, аммо дар насиби ин бозӣ як гол будааст. на кам шуд, на зиёд. ҳамагӣ 10 рӯз пеш аз ин бозӣ миланиҳо дар серияи А Наполиро бо ҳисоби бузурги 4-0 торумор карда буданд. Спалетти аз 39 бозии баргузор кардааш дар 31 тоаш ғалаба ба даст овард ва 2 ғалабаи охираш аз ҳама дурахшонтаранд. беҳтарин дастаи серияи Аро шикаст медиҳанд. Милан 5 бозии охир дар лигаи чемпионҳо ҳоло ба дарвозаи худ ягон гол сар надодааст. охирин дастае ки дар ин мусобиқа ба онҳо гол зада буд, ин Челси аст ки дар марҳилаи гурӯҳӣ 2-0 ғалаба кардааст. дигар 5 бозии охир ҳисоби умумӣ 10-0 ба манфиати Милан аст. Наполи феълан бидуни асоситарин ситораи даста Виктор Осимхон ва Ҷавани Симеоне бозӣ мекунад ки барояшон хеле мушкил аст. масалан пайвастагии Хвича Кварацхелия ва Осимхон дар бозиҳо намерасад. сабаби асосии таназзули чанд рӯзи охирро дар набудани Осимхон донистанд ки ӯ набошад, Хвича бозиро наметавонад. хулас фаҳмидед, Хвича бе Осимхон наметавонад. Манчестер Сити бо тамоми умурҳо дастаи Баварияро 75% аз мусобиқаи лигаи чемпионҳо берун кард. агар Бенземаву Холланду Хвичаву Асенсио 1000 голии дигар ки зананд, ман голи Родриро беҳтарин голи ин марҳила эътироф мекунам. Томас Тухел билохира таслим шуд ки Сити ва Гвардиола аз ӯ бортару болотар аст. хулас Сити 3-0 ғалаба кард ва шонси ин дастаро барои марҳилаи баъдӣ 75% кафолат доданд. мегӯям баъди бозӣ дар отоқи либосибазкунӣ муносибати бозингарони Бавария хеле вазнин шудааст. Садио Мане бо Лерой Сане танишҳои лафзӣ доштанд ва ҳатто корт тав занозанӣ рафту. Мане ба даҳони Сане бо муш задааст ки дар натиҷа лаби Сане кафида хуни зиёде рафтааст. якдигар нофаҳмии футболбозон дар рафти бозӣ сар задааст. махсусан дар дақиқаи 83 дар навор як фурсати ҷанҷолӣ пинҳонии онҳо афтидааст ки бо иттилои маҳз ҳамон баҳс то ба отоқи
либосивазкунӣ рафт ва ба мушзаниву ҷанҷоли калон расид. Мегӯянд вақте онҳоро халос карданд, Лерой Санеро дохили майдони Иттиҳод бурданд ки чандин нафарон сару рӯи ӯро пур аз хун диданд. Ягон бошгоҳ ҳоло расман дар ин маврид изҳорот надодааст, вале иттилоъро низ касе рад намекунад. Мане Санеро задааст. Он гуна ба гӯш мерасад ки додар акаро ва ё ака додарро задааст. Масалан, як вақт мефаҳмӣ ки байни Мирзо Раҳиму Мирзо Амон кашталгирӣ шудааст. Ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.